अस्सलाम वालेकुम। আপনি কেমন আছেন? আমরা আশা করি আপনি ভালো আছেন। বন্ধুরা क्या हाल है? उम्मीद करते ठीक होंगे। और आज हम बात करेंगे फिर शरीफ उस्मान हादी साहब की याद में, और उनकी याद के हवाले से जो उनकी तकारीर हैं, जो स्पीचेज़ हैं, वो शेयर करेंगे। और आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, वो इस दुनिया में नहीं रहे बट ही स्टिल विद अस। उनकी जो यादें हैं, उनकी जो बातें हैं, उनका जो अंदाज़ है, जिस तरह वो स्टेज पे गरजते थे और जिस तरह वो अपने धारते थे एक शेर की तरह अपनी आवाम के सामने, एक स्टेज के सामने बोलते थे। और ऐसे लगता है कि जैसे वो अभी भी हम सबके दरमियान में होंगे, लेकिन हर किसी ने उस तरफ जाना है, लेकिन वो इस तरह गए कि अमर हो गए बहुत और वो अच्छे, जाकर भी नहीं गए। बहुत अच्छे ऑरेटर, बहुत अच्छे स्पीकर और बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस। और उन्होंने जो है वो बांग्लादेश को नया मतलब एक डायरेक्शन सेट कर दी और नई मतलब राहें खोल दी लोगों के लिए। नए लीडर्स पैदा होंगे अब, क्योंकि अब ये उम्मीद जागी है कि अगर शरीफ उस्मान हादी है तो बाकी लोग भी हो सकते हैं, जो उन्होंने Why कर not? गुजरे हैं Why बाकी not? लोग भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू एड्रेस दिस इशू, टू एड्रेस द शरीफ उस्मान हादी। शरीफ उस्मान हादी की स्पीचेज हैं, आई एम शेयरिंग विद यू, लेट मी शेयर। और आप अपने रिव्यू के हवाले से हमें बताएंगे कि हाउ मच यू लव विद उस्मान हादी, आप कितना उनसे करीब प्यार करते हैं शरीफ उस्मान हादी साहब को। और ये आपके जो हैं कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपने का ख्याल रखिएगा। हम ये ओरिजिनल वीडियो आपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, आप ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं, हमारा रिव्यू भी देख सकते हैं। বিএনপি যদি ডুবে তাহলে সে কিন্তু একা ডুববে না, সে পুরো বাংলাদেশকে নিয়ে ডুববে। সব ঢিল কেন বিএনপির দিকে যাচ্ছে এর বড় কারণ আমরা সবাই ধরে নিয়েছি বিএনপি ক্ষমতায় আসবে। আর আমরা ধরে নেওয়ার চেয়েও বড় কারণ হলো একমাত্র সম্ভবত তারেক রহমান সাহেব ছাড়া বিএনপির বাকি সবাই ধরে নিয়েছে তারা এখন ক্ষমতায় আছে। সম্ভবত তারেক রহমান উনি ফিল করতেছেন যে ক্ষমতায় আসা আসলে এত সহজ না। এছাড়া বাকি ওনার দলের অলমোস্ট সবাই ফিল করতেছে তারা এখন ক্ষমতায় আছে, শুধু গণভবনটা দখলের বাকি। তো এই মনস্তত্ত্বের কারণে তো মানুষের ভয় যে আসলে আমরা কি আগের জায়গায় ফিরবো কিনা। তো এটাকে তো বিএনপিকেই প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে না, বিএনপি এটা করবে না। আর আমি আবারও বলি, হাজারবার লক্ষবার সমালোচনা করি বিএনপির, এরপরও এই কথাটা যেটা বলতে চাই যে বিএনপি যদি ডুবে তাহলে সে কিন্তু একা ডুববে না, সে পুরো বাংলাদেশকে নিয়ে ডুববে। আপনার ভোটের জন্য আপনার জিতেন, আর আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথে রাখুন, আমরাও বুঝতে বুঝি। দেশের নেতৃত্ব বেগম খালেদা জিয়া দেশপ্রেমী, সন্তানদের সামনে নিয়ে 1/11-এর সময় বলছে যে আপনি খালি দস্তখত দেন যে আরে দেশে রাজনীতি করবেন না, 2 সন্তান সহ চলে যান। কোকোকে হারাইছে তারেক রহমান, আমার খুব মনে আছে এখানে পিজি হসপিটালে আমরা তখন ছোট। 1/11-এর পর যখন তার পিজি হসপিটালে আনছে, ঘাট দাঁড় করাইতে পারে না, বেগম জিয়া দৌড়ে আসছে দেখতে, মার কোলে মাথা রাখতে পারে না। এই ভদ্র মহিলার আল্লাহ কি দেশপ্রেম দিয়ে বানাইছে দেখেন, সে দেশ ছাড়ে নাই, সে বলছে বাংলাদেশ ছাড়া আমার আর কোনো জায়গা নাই। ভাই আল্লাহ যদি আমাকে নিয়ে যায়, আমার বাচ্চাটার দিকে একটু খেয়াল রাখেন। My work is easy because I use ClickUp. Here's how AI makes उनका अंदाज और और उनका उनकी जो अंदाज बॉडी है, लैंग्वेज उनका है बात करने बहुत का ही अपीलिंग। बहुत अट्रैक्टिव, मतलब उनका जो वे आउट है वो हमें जो है ना वो अट्रैक्ट करता है। किस तरीके से शरीफ उस्मान हादी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। তো এই কথাটা আমি বলতে পারিনি। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, অলরেডি ভিডিওর কনসেপ্টটা বুঝতেই পারছেন আপনারা। আমরা আজকে ওসমান হাদি ভাইয়ের বীরের মতো লড়ে যাওয়া কথাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব, যেখানে হাদি ভাই বাংলাদেশকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করছেন, যেখানে বাংলাদেশের মানুষকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করছেন, সেই কথাগুলি আমাদের আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এই ভিডিওকে আপনি ডকুমেন্টারি হিসেবে ধরতে পারেন। আমরা এখানে সবকিছুই কভার করার চেষ্টা করব। জুলাই অভ্যুত্থানের পরের থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো অন ক্যামেরা কথা বলছে, সব কথাগুলোই আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ তুলে ধরার চেষ্টা করব। সবাই যখন মৃত্যুটাকে ভীষণ ভয় পায়, আমি তখন হাসতে হাসতে আল্লাহর কাছে ভীষণ সন্তুষ্টি নিয়ে পৌঁছতে চাই যে আমি একটা ন্যূনতম ওই জীবনটা লিড করতে পারলাম, যে আমি একটা ইনসাফের হাসি নিয়ে আমি আমার আল্লাহর কাছে পৌঁছতে চাই। আমাদেরকে গুলি করার আগ পর্যন্ত কোনো কিছুটা আমাদের গায়ে লাগে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত বুকে বা মাথায় গুলি চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোনো স্ট্রাগল মনে করি না, এবং এক্সট্রা কোনো সিকিউরিটি লাগবে না। শুধু আমাদেরকে যদি কেউ গুলি করে মেরে ফেলে তাকে যেন ধরে বিচার করা হয়। আপনি যদি আজকে আমাকে, জাবেরকে, আমাদের টিমকে মেরে ফেলেন এবং তার যদি বিচার করতে না পারেন তাহলে নতুন কেউ জন্মাবে না। শুধু এই জন্য তার বিচার করে ফেলতে হবে, আর কিছু স্পেশাল সিকিউরিটি লাগবে না। আমার বাচ্চাটা তো আমি 3 মাসে 30 মিনিটও কোলে নিতে পারিনি। তো আমার ওয়াইফ খুব মাঝে মধ্যে আর কি মজা করে বাচ্চারে বলে যে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র তোমার সাথে দেখা করতে আসছে। কেন নির্বাচন করবা? আমি এমপি হতে চাই। এমপি কেন হবা? আমি দেশের জন্য পলিসি মেকিং এ সাহায্য করতে চাই। তোমার কি কোনো অভিজ্ঞতা আছে? আমি বললাম কেমন অভিজ্ঞতা? বলে তুমি কোনোদিন ওয়ার্ড কাউন্সিলর হয়েছো, তুমি এমপি হইতে চাও? মানে এই আমার জাস্ট আমি একটু ধৈর্য হারাই গেলাম যে এরপর আমি বললাম বলো তুমি এই পরে যে প্রশ্নটা করো তুমি তাহলে এখানেই কেন করছো?
আর কোনো নাই? আমি বললাম আমি এখানের ভোটার, ঢাকা 8-এর ভোটার, করতে সমস্যা কি? এরপর সে আমাকে বললো যে তুমি কি ওয়ার্ড কাউন্সিলর হয়েছো? আমি বলি ওয়ার্ড কাউন্সিলর আর এমপির কাছ তো এক না, আমি ওয়ার্ড কাউন্সিলর কেন? তারপর আমি বললাম আমি শুরু করছি এমপি দিয়ে, আমি তো একদিন জাতিসংঘের মহাসচিব হইতে চাই, সমস্যা নাই তো। তারপর সে দেখলাম খুবই ট্রিগার্ড হয়ে গেছে, হ্যাঁ বাচ্চা মানুষ। আমি বললাম চাচা এই মনস্তত্ত্ব ভাঙতে হবে। উঠেই সে বললো তোমরা তো সবকিছু ভেঙে ফেলছো। আমি বললাম ইয়েস ইনশাল্লাহ আমরা আরো অনেক কিছু ভাঙবো। যদি 5 বছরের ক্ষমতার মোহে সেটা যদি বিএনপি হয়, জামাত ইসলামী হয়, যে কোনো দল হয়, যদি বাংলাদেশকে বেঁচে দেওয়ার চিন্তা করেন, আপনারা যে কোন দেশে যাবেন, ইন্ডিয়ায় তো যাইতে পারবেন না, পাকিস্তানের সাথেও সীমান্ত নাই, বঙ্গোপসাগর ছাড়া কিন্তু আপনাদের আর কোনো গতি থাকবে না। ওসমান হাদি মূলত বাংলাদেশের নেতা ছিল না, বাংলাদেশের মানুষের নেতা ছিল। আর বিশেষ করে হাদি ভাই বর্তমান জেনারেশনের নেতা ছিল, মানে আমাদের মনের কথাগুলি তিনি বলতে পারতো, এরকম একটা নেতা পাইছিলাম আমরা, বাট তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া হলো। হ্যালো গাইস, আমি আগে টিকটক করতাম, এখন আমার এই বড় ভাই করবে, আপনারা সবাই থেকে সাপোর্ট করবেন। ইনকিলাব ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আমি তো হাসনাতদের পলিটিক্স করি না, কিন্তু হাসনাত, বিএনপি, জামাত, এনসিপি যারা এই জুলাইয়ের যোদ্ধা, তারা তো সবাই আমার ভাই। ইভেন আওয়ামী লীগের সেই মানুষটা, আমি হাজারবার বলি, যে গণহত্যা করে নাই, গুম করে নাই, খুন করে নাই, হত্যা করে নাই, কিন্তু সে ফিলোসফিক্যালি আওয়ামী লীগ। আমি তো তাকেও বলি যে তার সাথে কোনো অন্যায় করা যাবে না, তার সাথে। मैं तो उनके स्टाइल और अंदाज़े गुफ्तगू में इतना महव था कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वो हर बात, हर उनका जो मुकालमा होता है, उनमें उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्चर और उनकी जो अदाएँ कह लें या उनका जो स्टाइल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। अगर कहीं पे वो मुल्क की बात कर रहे हैं तो वो उनकी जो अंदाज़ होता है वो ऐसा जानदार होता है जिसमें वो शेर की तरह होता है, और कहीं पे अगर कौम की बात हो रही है तो वो बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाते हैं, अगर पब्लिक की बात हो रही है तो बड़े नरम और बड़े फ्लेक्सिबल से हो जाते हैं। और अगर आपने उनका फ्रेंडली एटीट्यूड भी देखा कि दोस्तों के साथ वो किस तरह हंसी मजाक का, मतलब वो एक जिंदा दिल इंसान थे। वो सिर्फ सियासत का एक मुजस्मा नहीं थे या सियासी कोई बोलचाल का एक गुरु नहीं थे, लेकिन वो ज़िंदगी से ही वॉज फुल ऑफ लाइफ। अगर आप देखें कि उनका जो जिस तरह वो कोट करते हैं बड़े बड़े लीडर्स को, या जो चीज़ें वो फैक्शन फिगर साथ जमा करके रखते हैं और साथ बोलते हैं, दिस इज़ फैब्यूलस। व्हाट यू से मिस्टर यासिर? मैं यकीन करें उस्मान भाई, मैं एक अरसे से ना, मेरे मुंह से अब उस्मान निकल रहा था। इस्माइल भाई मैं एक अरसे से मतलब देख रहा था, कुछ सर्चिंग में था कि कोई शरीफ उस्मान हादी साहब की जो है ना, मुझे कोई ऐसी कंपाइल्ड कोई कंपोज वीडियो मिल जाए जिसमें मुझे उनकी स्पीचेस मिल जाएं, मुझे उनके पैकेट्स मिल जाएं छोटे छोटे। तो आई एम हैप्पी टू नाउ कि मुझे आज एक वीडियो मिली है, तो हमें जो ये मौका मिला है कि हम इस पर रिव्यू कर रहे हैं और अच्छे तरीके से देखते हैं इसको, वीडियो को, फिर इस पर बात करते हैं। ইনসাফ করতে হবে। ভাই ভাই একটু দাঁড়ান তো ভাই। একটু আগে একজন অনেক টাকা দিয়ে দিলাম, দেখছি। ভাই আপনি তো বড় লোক হয়ে গেছেন ভাই নির্বাচনের আগে। কিরে ভাই, ভাই এই নির্বাচনে এত টাকা দিতেছে কি আপনারা? আমি তো বুঝলাম না, এরকম দেখি নাই আগে পরে ভাই। আপনারটাই বেশি আর হাসনাত আব্দুল্লাহটাই দেখি এত টাকা দেয় মানে। আরেকটা বিষয় আমি দেখি সত্যি অবাক, জনগণদেরকে টাকা দিয়ে নেতারা কিনে নেয়, আর এখানে ওসমান হাদির ক্ষেত্রটা উল্টো হয়েছে পুরোপুরি। ওসমান হাদিকে টাকা দিয়ে হেল্প করতেছে জনগণরাই। বিষয়টা অনেকেই হয়তো খেয়াল করছেন যারা টুকটাক হলো রাজনীতি ফলো করেন। আগামী 24 ঘন্টায় অ্যাকশন দেখবে, অ্যাকশন। সাল্লাল্লাহু ছিঁড়ে ফেলাইতে হবে কান্তিকে। বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে না যদি গোপালগঞ্জ বাইতে থাকে। ভাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোটানকোট এইটার বিরুদ্ধেই তো জুলাই হইছে। গালাগালি অনেকবার তওবা করি, করবো না, ছাড়িয়ে দিতে চাই। নিজের ছেলে হইছে, এখন তো একটা বয়স আসছে, গালাগালির একটা পর্যায়ে আছে, কিন্তু গাইতো না দিলেও এখন গুণ হয়, এমন পর্যায়ে আসছে। শেখ মুজিব মরার পর জানাজার লোক পাওয়া যায় নাই, গাইবানা জানাজাও কেউ পড়ে নাই। অন্য হাতে বাঁশের লাঠি থাকবে, আমরা বাঁশের লাঠি তৈরি করছি। আমরা বাঁশের লাঠিতে বাংলাদেশের পতাকা এবং আমাদের যে লাল জুলাই রক্তিম লাল তার পতাকা থাকবে। এক হাতে পতাকা, অন্য হাতে লিফলেট। সারাদিন আমরা শাহবাগে থাকবো। আওয়ামী লীগকে অনুরোধ জানাই, আমরা শাহবাগে অবস্থান নিয়ে থাকবো, সাহস থাকলে তারা বলুক যে কোনো একটা জায়গায় এই সময় তারা থাকবে। উত্তম গণমাধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিবেন। প্রধান উপদেষ্টা, আপনার একটা কথা বলবো, আমরা আগেও বলেছি এই সরকারের সকল উপদেষ্টার এক পা অন্য দেশে, বিপদ হইলে ভাইকে যাবে, কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আপনি ভাগবেন না। এর প্রমাণ, আপনি যদি ভাগতেন পৃথিবীর কোন দেশ আপনারে রাখতে চায় না বলেন? তাহলে হাসিনার আমলেও 10 তলা বিল্ডিং পাইয়া আপনার আদালতে হাজিরা আপনি দিতে আসতেন না। আপনি তখনই বিদেশ থাকতে পারতেন। আপনি এই দেশে থাকতে চান বলেই আপনি আসছেন, আমরা বিশ্বাস করতে চাই। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, আপনি বাঁচবেন কয়দিন বলেন? আপনার এত বয়স হয়েছে, বাংলাদেশের গড়ায় উঠতে প্রায় 20 বছর বেশি পাচ্ছেন।
আমার বাপে 63 বছর বাঁচছে, তার চেয়ে আপনি প্রায় 20 বছর বেশি বাঁচছেন। মাঝে মধ্যে মৃত্যু বেঁচে থাকার চেয়ে অধিক মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা। আপনি যখন একটা গবেষণা করেন, বাংলাদেশে গত 50 বছরে কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের 30 মিনিট 40 মিনিটের বক্তৃতা, রিক্সা চালক, ভ্যান চালক, সবজি বিক্রেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, ছাত্র জনতা আধা ঘন্টা বসে তার বক্তৃতা শুনে নজির নাই, যেটা আপনারটা হইছে। এটা কিন্তু আপনার চেহারা দেখে না, আপনি রাজনৈতিক দল করছিলেন, ফেরও করছেন, কিন্তু এইবার কি আপনার এই বাংলাদেশের পক্ষে হৃদয় নিংড়ে ভালোবাসা, আপনি যখন বক্তৃতা করেন আপনি আর্টিফিশিয়াল কিছু বলেন না। আরেকটা কথা আমরা ছোটবেলা क्या बात है जी, क्या बात है। और ना Absolutely amazing, बहुत ही कमाल। और हम आपकी भाषा को थोड़ा सा जानते हैं लेकिन इतना डीप तो नहीं जानते, बट उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और उनके जो एक्शन थे, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, और जो उनके जो हाथ का उतार चढ़ाव था, ये सारी चीज़ें बता रही थी कि वो किस टोन में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। शरीफ उस्मान हादी लेजेंड नेवर डाइज। आज हम शरीफ उस्मान हादी के बारे में बात कर रहे हैं। शरीफ उस्मान हादी आज क्यों बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया, जो उनकी एफर्ट्स हैं, जो उनकी मेहनत है, वो रंग लाई है कि आज जो है ना बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर शरीफ उस्मान हादी है। आज जो है वो बांग्लादेश जो है वो जो अपनी अज़मत रफ्ता है उसको याद कर रहा है, ठीक है जी। और आज कल से बनेगा, और इस हवाले से हमारा ये कहना है, हमारा ये मोटिव है, हमारा ये नैरेटिव है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम जिस तरह से भी अपनी बातों से, अपने व्लॉग से आपको जो है वो सपोर्ट दे सके मॉरली को, ऐसे जो दुश्मन हैं हमारे और आपकी, उनसे जो कॉमन हमारे जो एनिमीज हैं उनसे बचा जाए, और बांग्लादेश को सॉवरन बनाया जाए। बांग्लादेश की मजबूती, बांग्लादेश की सालमियत, बांग्लादेश की खुद मुख्तारी, बग़ैर डिक्टेशन के बांग्लादेश का चलना ही वेरी सिग्निफिकेंट रहेगा। और किसी तरह से भी ये नहीं होना चाहिए कि कोई बाहर से आके कोई फॉरेन हैंड, कोई डीप पॉकेट्स जो हैं हमें डिक्टेट करें कि हाउ टू रूल ऑफ गवर्नमेंट कैसे चलाएं, क्या है मतलब क्या वो कहते हैं रूल ऑफ बिजनेस कैसे होना चाहिए, ये चीज़ तो देखना चाहिए। We have to set the rules of our game। और दूसरी बात यह कि अभी चुनाव है, और चुनाव दिस इज़ द कॉज फॉर व्हाट उस्मान हादी जिन्होंने सारा कुछ किया। आप इस चुनाव में अपना किरदार अदा करें, अपने कीमती राय, आपका जो वोट है उसका इस्तेमाल करें, और चूज़ द बेस्ट पीपल फॉर द प्रॉस्पेरस बांग्लादेश। अपने का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इसका ओरिजिनल जो लिंक है हम डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अपनी रिकमेंडेशन हमें दीजिएगा, व्हाट यू वांट टू वॉच और व्हाट यू वांट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, और हर तरह का आपका रिक्वेस्ट, आपकी रिकमेंडेशन हमारे सारे आंखों पे हम कोशिश करेंगे प्रेफरेबली प्रायोरिटी के साथ प्रायोरिटाइज करेंगे आपकी जो ऑफर्स होंगी, जो विशेज़ होंगी, जो आपकी एम्बिशन हैं, जो विशेज़ हैं, उनको हम कोशिश करेंगे उनको आपकी लर्निंग को फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चलाएं। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे बंदुरा। अल्लाह हाफिज़।